वेलकम टू माई चैनल साकलिन ब्लग। तो गाइस की खबर আপোনালোকৰ মোৰ খবৰ ভালে গাইস एग्जाम চলি আছিল কেনে বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাই মই হইলো আজি এটা ভিডিও বনাব বন্ধ কাৰণে চাও গাইস ক'ত যা আপোনালোকক খালি চাৰি কো ভিডিওটো তো ব্লগ গাইস কোনো হয় কি हां कैसा है चा हां रा 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 मैं इतने बोइले से साइकिल ये सर्कल मारी ऐसे साइकिल मैन तो जाए सो रहा गाइस ए मस्त सर्कल दे लो जरूरत मार लो मोर बॉडीगार्ड गाइस মই সাইকেল মেরে আকলা আকলা যাই আছে লা বেয়া কাম হইছে রে বলা বেয়া কাম হইছে মই চিলাও সাইকেল ওপৰত তাৰপিছত যাওঁ এইজন সাইকেল মেন সাইকেল থৈ ল'ব থৈ লওঁ পাৰ্কিং কৰিলোঁ গাড়ীটো জাম লাগি আছে গাইছ চাইকেল থ'লোঁ এতিয়া নহ'লে ৰখে আৰু গাইছ তালৈ তোমাৰ দি আৰু তাকো বেলেগ চাইকেল নেকি ফাইনেলি আমি গৰমৰ পাহাৰ এইখন গাইছ ওপৰলৈ বলক আমি যাই আছোঁ চাওক है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सादर से महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी মানে উঠি আতে আহিলে ভাগাত ধৰিল গাইছ আরে আৰু উঠবে আছে এইখানে আর एक पहचान मेरी तू ही जित जान मेरी तू ही जहान मेरा भारत माता की जय जान में तुझ पे सारी जान में মুতা নাই तेरे कुर्बान मेरी माँ গাইছ বহুত ভাগৰ লাগিছে পুরা একদম চলা জিতি গেছে গাইস আৰু যাব আছে গাইছ হেল্ল এসে না পাই বিলা একদম পুরা এইখন ওপৰত সদায় বুঢ়া হোৱাই নাই টাকান ল'ব লগা আছে কিনো কম আৰু ভাল रहनुमा ओ तेरे नाम सा अब कोई भी लफ्ज नहीं पढ़ कर देखे 100 किताबें 100 दफा है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग मेरे दिल की बात जान कायनात तेरे दिल की खबर बस मुझको तेरे दिल के मैंने बह के तेरा रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे